فرمائیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں محفوظ فرمائیے. ربنا تقبل منا اللهم بلغنا المطالب بخمسة نصفي بها. حضرت بابا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. دونوں شہروں حیدرآباد سکندرآباد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. شہر میں کئی اداروں اور تنظیموں کی طرف سے میلاد جلوس نکالے گئے اور مختلف مساجد میں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا. دوسری طرف کئی مقامات پر غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. سنی یونائٹڈ فورم کی جانب سے قاضی چمن فلک نما سے ہر سال کی طرح میلاد جلوس نکالا گیا جو مکہ مسجد پہنچ کر مرکزی جلوس میں شامل ہوگا، جہاں چھوٹے چھوٹے جلوس بھی شامل ہونے لگے. بعض جلوس چار مینار، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا، پرانی حویلی، میرالم منڈی، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ اور بی بی بازار سے ہوتا ہوا والٹا ہوٹل پر اختتام کو پہنچا. جلوس میں سماجی فاصلے اور ماسک کے لزوم جیسی کووڈ-19 گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑائی گئیں. جلوس کی وجہ سے کئی جگہ ٹریفک کا پورا نظام درم برم ہو کر رہ گیا. منچلے نوجوان اپنی بائیکوں پر کرتب بازی کے مظاہرے کر رہے تھے. اگرچہ کہ سٹی پولیس نے جلوس کے راستوں پر وسیع تر انتظامات کیے تھے. جلوس کی قیادت مولانا اولیاء حسینی عرف مرتضیٰ پاشا اور دوسروں نے کی. جلوس کے راستوں پر جلوس کے خیر مقدم کے لیے اسٹیجز بنائے گئے تھے. کمشنر پولیس انجنی کمار نے چار مینار کے دامن میں جلوس کا خیر مقدم کیا اور مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی. صلی وسلم مبارک علیہ. آج کے پرمسرت موقع پر، یعنی پرمسرت موقع اس لیے ہے کہ سارے عالموں کو رحمت نچھاور کرنے کے لیے جو عظیم ترین ہستی کی تشریف آوری ہے، جو سراپا نور ہے مگر لباس بشریت میں، 12 ربیع المنور کو سرزمین کائنات پر قدم رنجا فرمائے تھے. آج سے 1400 سال پہلے انسانیوں کو درس انسانیت سکھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، محبتوں کو بھرنے کے لیے، حق کو حق، ناحق کو ناحق بتانے کے لیے، حلال کو حلال، حرام کو حرام بتانے کے لیے، ایسی عظیم رحمتوں کے جو ہے جب یہ تشریف لائے تھے آقا رحمتیں لے کر، تو الحمدللہ اس موقع پر سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا جو سنت الجماعت کے کافی تنظیموں کی ایک تنظیم ہے، جس کے قائد اور بانی و سرپرست حضرت علامہ مولانا سید شاہ اولیاء حسینی صاحب ہیں، اور پھر ساتھ میں اور کئی خانقاہوں کے جو ہے مشائخین اس سے وابستہ ہیں اور سنی علماء اس سے وابستہ ہیں. یہ تنظیم جو ہے امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو دور کر کر محبتوں کو بھرنے کے لیے یہ میلاد ریالی کا اہتمام کری تھی آج سے 13 سال پہلے. تو الحمدللہ آج فخر سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس تنظیم کے جلوس کو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر نکالا جاتا ہے، انتہائی امن و امان، چین و سکون، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کرتے ہوئے، محبتوں کو بھرتے ہوئے، یہ جلوس پوری آب و تاب کے ساتھ قادری چمن سے نکل کر مکہ مسجد آتا ہے. پھر مکہ مسجد سے جو ہے نکل کر یہاں سے گلزار ہاؤس، چار مینار، شالی، پتھر گٹی، مدینہ، دارالشفا، اسے ہوتا ہوا پرانی حویلی، میرالم منڈی سے ہوتا مغل پورے میں اختتام کو پہنچتا ہے. ایسے لوگوں کا تو ہمارے پاس کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ آقا کا غلام جو ہوتا ہے یہ ایسے کچرا پچرے کو کاؤنٹ نہیں کرتا. ہم تو نفرتوں کا خاتمہ کر کر محبتوں کو بھرتے رہتے ہیں. تو ایسے ایک دیوانے پاگل، یہ ان لوگوں سے کچھ ہمارے پر اثر ہونے والا نہیں ہے. وہ ان کے پاگل پنے کی ذہنیت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں امن و امان کی تبلیغ کرتا ہے، بلکہ امن و امان کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے. ایسے چیزیں آتے ہیں اور جاتے رہیں گے. اللہ کا کرم یہ ہے، نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عادا تیرے. میلاد النبی کے موقع پر بورا بنڈے میں زبردست جلوس نکالا گیا. ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین نے سائٹ 1 پر میلاد جلوس کا خیر مقدم کیا. جلوس کے راستوں کے دوران عوام کی شربت سے تواضع کی گئی. اس موقع پر بابا فصیح الدین نے مساجد کے ائمہ، منادر کے پجاریوں اور چرچ کے پادریوں میں ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے. فرانس میں شان رسالت میں گستاخی کے واقعات کے خلاف گن پارک روبرو اسمبلی SC/ST BC مسلم فرنٹ نے احتجاجی مظاہرہ منظم کیا. ثناء اللہ خان اور محمد حبیب نے مظاہرے کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ فرانس میں اظہار خیال کی آزادی کے نام پر شان رسالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سے سارے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے. امریکہ، اسرائیل
इन मुल्कों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नई नई किस्म की साजिशें रची जाती हैं। इसी तरीके की एक साजिश फ्रांस में एक गुस्ताखाना कार्टून के ज़रिए की गई। ये सिलसिला बोस्निया के मुल्क में मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम से शुरू हुआ। ये यहूद नसारा मुत्तहद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया में एक जंग कर रहे हैं और ये सिलसिला वहाँ से शुरू होकर इराक़ में, आप जानते हैं कि इराक़ में झूठी अफवाह फैलाकर गैस की फैलाकर इराक़ में 5 लाख मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम किया गया। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक झूठा बम धमाका का बहाना बनाकर इराक़ के अंदर भी 3.5 लाख मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम किया गया। अगर जिस वक्त बोस्निया में मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हुआ उस वक्त अगर मुत्तहदा तौर पर 54 इस्लामी ममालिक मुत्तहद होकर अगर उसका मुकाबला करते तो ना आपको इराक़ का वाक़या आता, ना आपको अफ़गानिस्तान का वाक़या आता। ये बात तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि यहूद नसारा एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर लड़ रहे हैं और हम मुसलमान एक होकर एक रसूल को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। आज उसी का अंजाम है कि फ्रांस के अंदर एक इंतहाई मुत्तहद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में साजिश में मुलविस हो रहे हैं। लिहाजा तमाम इस्लामी ममालिक से हमारी अपील है कि आप मुत्तहद होकर इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ मुकाबला करें। हाल ही में हमारे कल एक स्टेटमेंट आया हिंदुस्तान की तरफ से कि वो फ्रांस की तशद्दुदाना कार्रवाई की तायीद करते हैं। लिहाजा हम यहाँ की हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो इस तरीके के बयानबाजी से एतराज़ करें, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम 80% सेकुलर है और सेकुलर 80% आवाम इस तरीके के प्राइम मिनिस्टर के बयान को, हुकूमत के बयान को कबूल नहीं करती। आप तमाम से ये हमारी अपील है कि जहाँ जहाँ कहीं भी फ्रांस, अमेरिका, इसराइल के प्रोडक्ट हैं उसका बाइकाट करें। और बाइकाट ऐसा नहीं 1-2 अपने इस्तेमाल आने वाली चीज़ों को नहीं। अगर आप गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बीमार है और उनकी गोली से आपको शफा होता है, तब भी आप क्या कि वो गोली को इस्तेमाल नहीं करें, चाहे आपकी तबीयत बिगड़ जाए। ये कुर्बानी समझकर आप क्या कि उसका हर आइटम का बाइकाट करें। नाचारम पुलिस एक 5 माह के बच्चे को लेकर 2 औरतों में जारी झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वाक़यात के मुताबिक वेंकटेश की बीवी मीना ने 19 जुलाई को ESI हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया और फिर उसने JSMC कापरा सर्कल के मुलाजिम राजेश की बीवी सबिता को अपना बच्चा 4 लाख रुपए में बेच दिया। मीना अपने बच्चे को वापस लेने के लिए सबिता से रुजू हुई और सबिता ने बच्चा उसे हवाले करने से इनकार कर दिया। सुनाची अब ये तनाज़ा पुलिस के पास पहुंच गया है। పట్టణం నుంచి నాచారం వచ్చినాం మేము 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము వచ్చి డెలివరీకి ముందు పరిచయం అయింది జానకి అని రోజు తోడుగుంటుంది కక్కలకు అని చెప్పేసి ఆమె వెనకాల పోయినా నేను హాస్పిటల్కు తోడుగుంటుందని తీసుకెళ్ళి డెలివరీ అయిన తర్వాత పాప పుట్టిందని చెప్పింది। పాప పుట్టింది, సరే చూపిస్తాను, పుట్టినరోజు కూడా నాకు చూపించలేదు, పాలు కూడా పట్టిలేదు, వేరే వాళ్ళతో పాలు పట్టించింది। డెలివరీ అయిన నెక్స్ట్ రోజు నైట్ డిశ్చార్జ్ చేయించింది హాస్పిటల్ నుంచి। డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చి బాబుని తీసుకొని అటు వెళ్ళిపోయింది। నన్ను మా ఆయన్ని ఇక్కడ పంపించేసింది ఇంటికి। అక్క బాబు ఏడక్క అంటే వస్తుండు తీసుకొస్తా గంట సేపు ఆగు 2 గంటలాగానే ఒక రోజంతా గడిపేసింది। తెల్లారి ఫోన్ చేస్తే బాబుకి హార్ట్కి హోల్ పడ్డదమ్మా, ఆపరేషన్ చేయడానికే యశోద హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసినాము, 3 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది, ఐసీలో పెట్టిరు అని అన్నది। అంటే వద్దక్క చూపియాక ఒక్కసారి నా బాబుని చూపించిన తర్వాత ఏమైనా సరే నేను చూసుకుంటా అని చెప్పిన। వేరే ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడిచ్చింది। ఫోన్ మాట్లాడిస్తే ఆమె మేడంని యశోద హాస్పిటల్ మేడంని మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పింది ఆమె। చెప్తే నేను అన్న మేడం నాకు డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు మేడం, నా బాబు నాకు పంపించేసేయండి, 3 లక్షలు అయినా సరే 4 లక్షలు అయినా సరే నేను పెట్టుకుంటా, చచ్చిపోతే నా చేతిలో చచ్చిపోతాడు మేడం అని చెప్పిన। ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు అది ఇది, నీ మొగుడు తెల్లందాక ఏడ పని చేస్తాడు, ఏడుంటాడు నాకు తెలియదా, వాడిని ఏడ చంపాలి ఆడనే చంపేస్తా అని అన్నది। ఒక రోజు తర్వాత 2 రోజుల ముందేమో చచ్చిపోయింది పాప చచ్చిపోయింది అని చెప్పింది। చెప్పి ఇట్లా 40,000 ఇచ్చింది మా ఆయనకు, ఒక రోజు 20 ఒక రోజు 20 అట్లా 40,000 ఇచ్చి 100 రూపాయలు పేపర్ రాపించుకొచ్చింది, 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన అన్నట్టు కాగితం రాసుకొచ్చి సాయం చేపించుకుంది ఇద్దరితోని। ఇప్పుడు అడిగితేనేమో బాబు లేడు మర్చిపో అవసరం లేదు నీకు బాబుతోటే అంటుంది। కొన్ని రోజుల దాకా అడిగితే రేపిస్తా ఎల్లుండి ఇస్తా చూపిస్తా అని చెప్పింది। ఈ రోజు కూడా ఫోన్ చేసి బాబుని చూపెట్టాక అంటే ఇప్పుడేం అవసరం నీకు బాబు లేడు పంపించేసిన బాబుని దూరం అని చెప్పింది, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిందట బాబుని, నాకు తెలియదు, చూపియని కూడా చూపిస్తలేదు। ఇప్పుడు డెలివరీ ఎప్పుడైందమ్మా నీకు? డెలివరీ జూలై
జూన్ 19 తారీఖు ఏ హాస్పిటల్? యశోద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్. ఎక్కడ? నాచారం. నీ పేరు? నా పేరు మీనా. ఎవరామె? జానకి. ఎవరామె జానకి అంటే ఎవరు? ఎట్లా నా పరిచయం? బస్తీలో ఉంటుంది. నాచారము అంబేద్కర్ కాలనీలో మేము ఉంటాం. మా పక్కింట్లోనే ఉంటుంది ఆమె. ఏం చేస్తా ఆమె? ఆమె మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తుంది, జిహెచ్ఎంసీలో. ఇప్పుడు ఏమంటుంది? మీ బాపనా బాబు? బాబు ఇయ్యమంటే ఇయ్యనంటుంది. ఎక్కువ మాట్లాడితే సంపుతా, ఏడిపోతావు, ఏడుంటావో ఆడక వస్తా, నేను ఏం చేయాలో అది చేస్తాను అంటుంది. ఏ పొల్యూషన్ కంప్లీట్ ఇస్తావా, ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తావా, ఎవరికైనా ఇచ్చుకో, నాకు ఎవరు వచ్చి ఏం చేయాలని అంటుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినామా? మళ్ళీ అడిగినావా? తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను సార్. నేను 3 నెలల తర్వాత నాకు ఒక నెల తర్వాత కడుపు నొప్పి లేచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన. రిపోర్ట్స్ పంపించింది నా ఫోన్లకి. చూసుకో, దీని మీద ఈ ఫైల్ మీద చూపించుకొని రమ్మీనా అని చెప్పి ఫోన్ చేసి పంపించింది. చూపించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ హాస్పిటల్ దగ్గరకు వచ్చి అవన్నీ ఫోటోలు డిలీట్ చేసేసింది. నా ఫోన్లకి అన్నీ డిలీట్ చేసేసి వెళ్ళిపోయింది కానీ పంపించింది. सिंगारेड्डी कॉलोनीज में कोयले का तोदा गिरने के नतीजे में मलबे में दब जाने वाले 26 साल मुलाजिम आर नवीन की नाश को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 12 घंटों तक उसको जिंदा निकालने की जद्दोजहद की। नाश को गोदावरी खानी के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। सिंगारेड्डी कॉलोनीज की ट्रेड यूनियन तंजीमों के कायदीन ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और मुतव्वी को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और उसके विरसा के किसी एक फर्द को मुलाजमत देने का मुतालबा किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1531 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की जुमला तादाद 2,37,000 हो गई है। दूसरी तरफ इसी मुद्दत में 6 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,330 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 48,000 नए केसेस सामने आने के बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 80,88,000 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 563 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,21,000 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल एक ही दिन में 11,64,648 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 10,77,28,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में जारी कोविड-19 की वबा के चलते इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 4.5 करोड़ हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से अब तक जुमला 11,75,000 अफराद फौत हुए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 89,43,000 और मरने वालों की तादाद 2,86,000 हो चुकी है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राजील, रूस, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, बर्तानिया, मेक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका, इटली, ईरान, चिली, जर्मनी और इराक शामिल हैं। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने खुद भी गुड़ा काचुगड़े में हवाले के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक होंडा एक्टिवा बाइक से 31 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। इस सिलसिले में 2 अफराद बी विष्णु साकिन शालीबंडा और महेश तोशनीवाल साकिन गोलीगोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमीन को मजीद कार्रवाई के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर नागेश्वरराव की ज़रिए क़यादत टास्क फोर्स की टीम ने ये कार्रवाई की। एक दूसरी कार्रवाई में टास्क फोर्स पुलिस ने सिटी लाइट होटल सिकंदराबाद में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 16,69,700 रुपए की रकम जब्त, जो कि हवाले की बताई जाती है। इन तीनों मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए महाकाली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।